रिग्रेट तो कोई नहीं। अगर मुझे कोई कहेगा दोबारा कौन सी सर्विस करनी, तो मैं ये कहूँगी कि मैंने फॉरेन सर्विस करनी। So you think and choose your service very carefully, and then give it everything you have. Work with dedication. Don't work as a team. It's very important. पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वही हमारे लिए मुकद्दम होती है। जब मैंने CSS का एग्ज़ाम दिया तो उस वक्त फ़ॉरेन सर्विस में ख़वातीन नहीं आती थी। तो जैसे रिज़ल्ट आउट हुआ और फिर आगे जो प्रोसेस कंप्लीट हो रहा था तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हो गए थे पाकिस्तान में। ये 1971 के बाद में ब्यूरोक्रेसी में थोड़ी शॉर्टेज थी, तो उन्होंने जो है लेटरल एंट्री भी साथ की और साथ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी किए। तो उसके नतीजे में ये हुआ कि फॉरेन सर्विस और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप जो अब कहलाता है CSP, उसमें ख़वातीन जो है कम्पीट कर सकती थी। बांग्लादेश का मसला हुआ, ईस्ट पाकिस्तान चला गया हमसे, तो जितने लोग हमारे ईस्ट पाकिस्तान से सरकारी नौकरियों में थे, ख़ासकर फॉरेन सर्विस में, वो तकरीबन 99% सारे चले गए। तो फॉरेन ऑफिस में अफसरों की कमी थी, तो भुट्टो मरहूम ने लेटरल एंट्री का ऐलान कर लिया था। उनको शायद इस रीजन को भी कुछ रिप्रेजेंटेशन देनी थी, फाटा को, सेंसिटिविटी की वजह से। तो मुझे कॉल आई कि आप एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में अगर आप सर्विस करना चाहते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए आ जाए। मैं चला गया भाग दौड़ करके, और फिर इतना कहा, बाकी मुझे अंदाज़ा न हुआ कि मैं कितना तीसरा खान हूँ। तो उन्होंने कहा कि आई एम वेरी इम्प्रेस्ड टू सी स्टूडेंट्स ए मैन फ्राम ट्राइबल एरिया, कि उसने तालीम भी इतनी हासिल की है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बड़े एक्टिव हैं और अपने फील्ड को भी जानते हैं, तो वी विल गेट इन टच विद यू। तो उसके बाद फिर ऑफ़र दी उन्होंने कि अगर आपने फॉरेन सर्विस ज्वाइन करनी है तो आप अपनी ऑप्शन बता दें। तो दैट्स हाउ आई ज्वाइन। मेरे एक हम जानने वालों में, हम फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली में वो CSS का इम्तिहान दे रहा था बच्चा। तो खाला ने कहा देखो वो भी CSS का इम्तिहान दे रहा, तुम भी दे लो। सो आई सेड यार आर यू क्रेजी? सो आई सेड पीपल विल से इतने बनते थे और तकरीरें करना, ट्रॉफियाँ लेना, और CSS में फ़ेल हो गए। सो हाउ कैन आई टेक द CSS एग्ज़ाम ना? शी सेज़ नहीं कोई नहीं कुछ कहता, तुम बैठी हो घर में तो देख लो कि होता कैसा है। अगले साल फिर जब कंप्लीट कर लोगे, तैयारी कर ले, 3 चांसेस होते हैं। तो मैंने कहा हाँ ये तो अच्छी बात है, ठीक है, हम 3 चांसेस होते हैं। तो बिल्कुल आखिरी दिन, जिस दिन वो सबमिट हो रहे थे, तो वो जाके मैंने फॉर्म वॉर्म भरे। तो जब रिज़ल्ट आया रिटन का, तो मुझे अभी तक याद है वो, क्योंकि हमारे यहाँ हर कोई जल्दी उठता था। तो सुबह सुबह वो हाला ने मुझे उठाया अखबार पढ़ने के, उठो देखो तुम्हारा CSS का रिटन का रिज़ल्ट आ गया, वो तो तुम तो पास हो गए। अभी आई कुडंट बिलीव इट। आई सेड पता नहीं किस क्राइटेरिया पे पर्चे देखते हैं कैसे पास हो गए। तो फिर मुझे FPSC ने बुलाया और कहा कि आपने सिर्फ यहाँ फॉरेन सर्विस लिखा है। मैंने सिर्फ फॉरेन सर्विस लिखी थी, मैं और किसी सर्विस में नहीं जाना चाह रही, क्योंकि DMG का और फॉरेन सर्विस, पुलिस 3 टॉप पे थी सर्विसेज। तो मेरा क्योंकि इंटरेस्ट और किसी में नहीं था, तो मुझे याद है जनरल अतीकुर रहमान ने इंटरव्यू में भी मुझे बहुत कहा कि आपने सिर्फ एक सर्विस क्यों लिखी है, अगर आप ना पास हुई तो मैंने कहा तो फिर नहीं ज्वाइन करेंगे। बड़ा उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की कि 1-2 सर्विस और लिख दें। तो मैंने कहा मैंने ज्वाइन ही नहीं करना, तो फिर मैं क्यों लिखूं? तो आई रिमेंबर हिज वर्ड्स। उन्होंने कहा यू आर आइदर ओवर कॉन्फिडेंट और स्टूपिड। आई रिसीव्ड अ कॉल कि ये ऐसा हुआ है, न्यूज़ ये। तो मैंने जो है वो इंटरनेट चेक करना शुरू किया, तो एक ख़बर थी वो ये कि किंग सिस्टर हैज़ पास्ड अवे और ये। तो सो देन आई सेड कि मे बी दिस अनयूजुअल मूवमेंट अराउंड द पैलेस वुड बी बिकॉज ऑफ दिस।
तो बट देन दैट इंफॉर्मेशन वाज सो ऑथेंटिक कि फिर आप को तो पता चल गया था। किंग बिरेंद्र जो थे, ही वाज अ किंग, और जो है ऐश्वर्या क्वीन थी, और उनके जो है क्राउन प्रिंस थे दीपेंद्रा, और फिर बहन थी प्रिंसेस श्रुति, और उससे छोटे भाई का नाम मुझे इस वक्त याद नहीं है, वो थे। ये फैमिली थी। और क्राउन प्रिंस जो है उन्होंने अपने घर पे रखा हुआ था डिनर। स्टेयर से क्राउन प्रिंस नीचे उतरे हैं, उन्होंने अपने इधर डाले हुए थे सारे हथियार व्हाटएवर, ऑटोमेटिक राइफल एंड रिवॉल्वर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो नीचे आए हैं। किंग जो है, किंग बिरेंद्रा अपने ऑफिस से उसी वक्त घर इधर आए थे और बैठे थे, और उनकी बहन और क्वीन मदर और ये सब से उनसे बातचीत हो रही थी। मैं बड़ा सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ, मैं उसके जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें वो नहीं बताऊँगी। तो वो फिर जो है आए नीचे, तो अपना रिवॉल्वर निकाला एंड स्टार्टेड शूटिंग। तो ऊपर उस पर सीलिंग पे उन्होंने फायर किया। तो किंग अपेरेंटली थॉट कि ये कोई, बिकॉज ही वॉज फॉन्ड ऑफ वेपन्स, तो ये कोई नया रिवॉल्वर है जो दिखाने के लिए ला रहे हैं। एंड ऑल ऑफ अ सडन वो मुड़े और किंग को उसने फायर किया। एंड दिस वाज काइंड ऑफ अ शार्प शूटर काइंड ऑफ अ थिंग। बिल्कुल उनकी जो है जो ये नहीं होती गर्दन की, वो उधर किया। एंड देन ही थ्रू द रिवॉल्वर, and the king basically wanted to pick up the revolver, or probably, I mean, this is what they said, wanted to shoot him, but he didn't have the strength. एकदम से वो बैठ गए, and the sentence that he spoke was "कै गर्दनी को", which is जो ये इनका नेपाली लैंग्वेज में, which means कि what have you done। और फिर ये एकदम से यूँ मुड़े हैं और वो ऑटोमेटिक रिवॉल्वर राइफल निकाली एंड स्टार्टेड शूटिंग रैंडमली। दोज हू कुड टेक रिफ्यूज, उन्होंने तो वो किया। क्वीन और जो ये है छोटा भाई बाहर भागे हैं, तो इसने इनको फॉलो किया है, इनको शूट किया है। प्रिंसेस श्रुति वाज ट्राइंग टू कवर हर फादर और हर हस्बैंड, तो उसको गोलियाँ लगी, तो वो भी शी ऑल्सो डाइड। सो दिस वॉज काइंड ऑफ अ हॉरेबल इंसिडेंट विच टुक प्लेस। किंग बिरेंद्रा के सबसे छोटे भाई वो थे, यूके में रहते था वो काठमांडू में आए हुए थे, इस पार्टी में मौजूद थे जो डिनर था, और उसको भी ही ट्राई टू स्टॉप हिम, तो उसने बड़ी क्लोज उससे उनको फायर किया। And then he was in coma for a few days and then he died. The Crown Prince, who apparently carried out all this shooting incident, वो पौंड में था, रिवॉल्वर वहाँ था, उसको वहाँ से निकाला है। He also was in coma for a few days. और फिर जाहिर है कि इशू था कि उसको फिर किंग बनाया क्राउन प्रिंस को, दो ही वॉज इन कोमा। और फिर व्हेन ही डाइड, उसके बाद में फिर जो है किंग गिनेंद्रा बड़ी सिंपल कोरोनेशन में ही टुक ओवर एज द किंग। दिल्ली वाज अ पोस्टिंग फुल ऑफ एडवेंचर। बहुत टेंशन रहती थी, बहुत सर्वेलेंस होती थी हम लोगों की। मिसेस इंदिरा गांधी वॉज शॉट डेड। सना की ड्यूटी हुआ करती थी उस ज़माने में एज अ स्पेशल कुरियर। वो हमारा बैग वगैरह, कम्युनिकेशन लेटर्स जाया करते थे काबुल हमारी एम्बेसी में, बिकॉज सोवियत ऑक्यूपेशन का ज़माना था और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी। ही कॉल्स मी फ्रॉम देयर इन द मॉर्निंग एंड सेज कि तुम ठीक हो? ऐसा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप तो कभी फ़ोन ही नहीं करते इस तरह। सो ही सेड आप ज़रा नीचे तो जाओ, पता करो कि क्या। रियाज खोखर साहब वॉज द मिनिस्टर नंबर 2 आफ्टर द एम्बेसडर। तो मैं दाखिल होते ही कहा, मैंने कहा सर क्या हुआ है?
बताया कि मिसेस गांधी हैज़ बीन शॉट, अभी पता नहीं है कि शी हैज़ डाइड और व्हाट हैपेंड एंड हु शॉट। तो तुम ये करो कि ज़रा एक दो होटल्स में जाओ। उस ज़माने में कोई कंप्यूटर नहीं, कोई टिकर्स नहीं, कोई टीवी नहीं, तो न्यूज़ क्रीड्स चला करती थी और होटल में मशीन पे ना वो टिक 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 आया करता था न्यूज़ क्रीड, स्क्रॉल्स ऑफ पेपर्स। उन्होंने कहा वहाँ से वो देख के लाओ। आई प्रिटेंडेड टू बी एन इंडियन वुमन, फिरती फिरती ख़बरें पढ़ी, फिर चली गई, बैठ गई, फिर आई, ख़बर देखी तो मुझे वो नज़र आया कि शी हैज़ डाइड। मैंने उसको चुपके से यूं फाड़ा, यूं करके ना बैग में डाला और मैं वापस मैंने जाके उनको दिया। तो कहने लगे अभी अनाउंस तो नहीं हुआ, सो नोबडी शुड नो, ओनली एम्बेसडर न्यू। फिर उन्होंने सारे अफसरान को बुलाया और कहा कि वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल नाउ, आप लोग सब लोग अपने अपने बच्चों को स्कूलों से उठाएं जो जो जहाँ हैं, एंड यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, डोंट गो टू द मार्केट, अपनी रिस्ट्रिक्शन कर लें, बिकॉज र्यूमर यही फैलेगा कि ये पाकिस्तान से हुआ। बाबरी मस्जिद का इंसिडेंट हो गया, बजरंग दल, VHP, ये सारे RSS, ये सारे दिल्ली के सड़कों पे फैल गए थे, मुसलमानों के ख़िलाफ़ काफ़ी वायलेंस हो रहा था। जो मुस्लिम लोकेलिटीज़ थी दिल्ली में, बॉम्बे में, काफ़ी मारा गया मुसलमानों को वहाँ उस वक्त। तो हमारे एम्बेसी के लिए भी बड़ा ख़तरा था और हम कुछ जो स्टाफ था हमारा, वो तो एम्बेसी का जो हमारा दिल्ली में जो है उस कंपाउंड में रहते थे वो, लेकिन बाकी जो हम थे वो सारे शहर में फैले हुए थे। तो हम काफ़ी वल्नरेबल थे और हिंदुस्तान की हुकूमत ने भी ये इसकी वजह से हमारे सारे ऑफिसर जो भी थे उनके घरों पे ये उनकी जो इक्विवेलेंट रेंजर्स, जिसको वो BSF कहते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और दूसरे जो हैं उनके मिलिशिया जो पैरामिलिट्री थे, उनको डिप्लॉय किया हमारे घरों पे। तो वो कोई 5 बंद हमारे साथ थे, हमारे घर पर थे। और फिर हमें अपने दफ्तर ख़ारजा से कहा गया कि जी आप लोग वेकेट करें अपनी, ख़ास तौर पे जो फैमिलीज़ हैं, जो नॉन एसेंशियल हैं, और फैमिलीज़ जो हैं वो लोग वापस चले जाएं, वो पाकिस्तान आ सकते हैं, आ जाएं। तो एम्बेसडर साहब उस वक्त रियाज खोखर साहब मेरे एम्बेसडर थे, उन्होंने हम सबको बुला के ऑफिसर्स को कहा कि जी ये सूरत हाल है और यहाँ पर काफ़ी हालात बुरे हैं, तो फैमिलीज़ को और जो ऑफिसर्स जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं वापस। फिर उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन मैं और मेरी वाइफ जो हैं वो तो हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ ही रहेंगे। तो मैं घर जाके मैंने इसको अपने वाइफ को कहा कि देखो तुम ये है सूरत हाल, तुम और बच्चे जो हैं वापस चले जाएं, अभी PIA की फ़्लाइट आ रही है, उस पर तुम लोग चले जाओ। तो मेरी वाइफ ने रिफ्यूज़ कर दी, उसने कहा नहीं, हम अगर हम जाएंगे तो सब जाएंगे, या नहीं हम कोई भी नहीं जाएगा, हम तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे। बेल्जियम ही के दौरान मैं यूरोपियन पार्लियामेंट का काम भी करती थी, तो उस ज़माने में कश्मीर के ऊपर काफ़ी एजिटेशन थी। इंडिया बहुत जुल्म कर रहा था और कश्मीर में जो हुर्रियत की मूवमेंट काफ़ी उरूज पे थी। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो यूरोपियन पार्लियामेंट में पूरे यूरोप की पॉलिटिकल पार्टीज़ रिफ्लेक्ट होती हैं थ्रू डिफरेंट ग्रुप्स, जैसे सोशल डेमोक्रेट्स हैं या रिपब्लिकन्स हैं या इस तरह करके। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो लोग सोच रहे हैं, सोशल डेमोक्रेट सोच रहे हैं कि कोई एक रेजोल्यूशन लाया जाए। तो बस उसके बाद से मैंने काम शुरू किया उसके ऊपर। अच्छा, अब सोशल डेमोक्रेट्स में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन होती है, बहुत से उन्होंने रेजोल्यूशंस रखने होते हैं टेबल पे,
तो उनकी एक मीटिंग होती है लास्ट मिनट में जिसमें उन्होंने डिसाइड करना होता है ये इस्तीफ़ा करें या ये रेजोल्यूशन इस्तीफ़ा करें। मेरे साथ एक दो लोग काम करते थे ना, जो मीटिंग ख़त्म हुई निकले तो उन्होंने मुझे बस हल्का सा डिस्क्रीटली वी शेप दिखाया तो हमारा रेजोल्यूशन पास हो गया। दैट वाज द फर्स्ट एवर रेजोल्यूशन पास्ड बाय द यूरोपियन पार्लियामेंट क्रिटिसाइजिंग इंडियन ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इन कश्मीर। बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये था कि हमने जो स्पेशल स्टेटस है वो ख़त्म करना है जम्मू और कश्मीर का। ये 2014 की मैं बात कर रहा हूँ। तो हमें उस ज़माने ही मालूम था कि अगर इस साल इस टेन्योर में नहीं होगा तो अगले 5 सालों में होगा। तो हम बड़े इस हवाले से फिर मुझे ज़ाती तौर पे बड़ी टफ़ पोजीशन वहाँ इंडिया में लेनी पड़ी कश्मीर से मुताल्लिक़। इन्होंने हमारी हुर्रियत के साथ मुलाकातों में पाबंदी लगा दी तो वो हमारे लिए एक बहुत मुश्किल चीज़ हो गई। उसके बाद मतलब यह है कि हुर्रियत लीडरशिप को, हालांकि मैं आखिरी पाकिस्तानी हाई कमिश्नर हूँ जिन्होंने तमाम हुर्रियत लीडर से मुलाकात की हुई है। अली शाह गिलानी साहब को अल्लाह बख्शे, उनकी जल्द बुलंद करे, उनके साथ तो बहुत सी मुलाकातें हुई। इस तरह यासीन मलिक, मीर वाइस फारूक, शब्बीर शाह, आसिया अंद्राबी, इन सब के साथ बड़ी बड़ी तवील मुलाकातें हुई। और बहुत हम अब्दुल गनी बाड इन सब के साथ, बिलाल लोन, बहुत से नाम हैं। तो इन सब को हमने बड़े देखा, बल्कि अली शाह गिलानी साहब की तो इमामत हमने नमाज भी पढ़ी पाकिस्तान हाई कमीशन में बहुत दफ़ा। लेकिन अब जो हालात हैं आपके सामने ही हैं। तो बहरहाल ये मुझे ज़रूर खुशी होती है कि फ़ाइनली ये तीनों जो मैंने पहले जिक्र किया ना मिशन स्टेटमेंट का, तो ये तीनों जो फैक्शंस से 2 फैक्शंस ख़ास तौर पे मीर वाइस फारूक और अली शाह गिलानी साहब की जोड़ी या इकट्ठे कम अज़ कम हो गए। मर्ज तो नहीं हुए लेकिन इकट्ठे बैठ गए। ख़ास तौर पे 2015 में फिर बुरहान वानी की शहादत हुई 8 जुलाई 2016 को। उसके बाद तो हालात मकबूजा जम्मू और कश्मीर में और बिगड़ गए और इस तरह जो स्टेट टेररिज्म है भारत को भी और ज़्यादा हो गया कश्मीरियों के ख़िलाफ़। कि मई में धमाके इंडिया ने किए थे। मार्च में जब अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत हिंदुस्तान में उन्होंने इक़्तिदार संभाला तो इमीडिएटली उन्होंने ये सारी बातें शुरू कर दी थी। उनके मंशूर में भी था कि हम एटमी टेस्ट करेंगे। और ये उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ ने ख़त लिखे थे सारे जो अक़वाम मुत्तहिदा के जो परमानेंट मेंबर्स हैं P5, उन सारों की क़यादत को इन्होंने ख़त लिखा। और जो अमेरिका के प्रेसिडेंट क्लिंटन को जो लिखा था वो हमने डिलीवर किया। हमारा मतलब एम्बेसडर रियाज कोकर वाज देन एम्बेसडर, तो हमने जाके उधर उनकी स्टेट डिपार्टमेंट में वो लेटर डिलीवर किया था। और उसमें साफ कहा गया था कि जी जो हालात हम देख रहे हैं, जो ग्राउंड पर जो चीज़ें हो रही हैं, बिकॉज उस वक्त हमारी इंटेलिजेंस भी ग्राउंड देख रही थी। राजस्थान में पोखरण के पास ट्रेन की शेड्यूल चेंज हो गई थी, मूवमेंट बहुत थी, ट्रूप्स की मूवमेंट थी। तो ये सारा कुछ हम देख रहे थे ऑन ग्राउंड। और ह्यूमन इंटेलिजेंस था हमारे पास। तो हम उसकी बेसिस पर हमने इनको कहा कि जी ये हमें ख़तरा है कि ये एटमी धमाके करने की तैयारी कर रहे हैं। और उसमें एक लाइन, एक पैराग्राफ में ये भी था कि फिर हम भी अपने जो मफादात हैं उसके तहत फिर हम भी हिकमत अमली हम करेंगे। मुझे उनके नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो एडवाइज़र होते हैं, उनका जो नंबर 2 था डिप्टी, उसने मुझे बुलाया और उसने मुझे ये कहा कि जी हम आपका जो F-16 जो रोके हुए हैं हम वो आपको रिलीज़ कर देंगे। और जनाब हम कांग्रेस को कहेंगे कि जी आपका एड पैकेज जो है वो आपका एड पैकेज बढ़ा दें, तो अगर आप लोग धमाका नहीं करें। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा कि जी तुम कोशिश कर रहे हो हमें ब्राइब करने के लिए, जो चीज़ हमारी है उससे तुम हमें ब्राइब करने की कोशिश कर रहे हो। तो मैंने कहा ये तो मैं तुम्हारा जो प्रपोज़ल है वो मैं भेज तो दूंगा, लेकिन इसका कोई वहाँ पर इसको कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा। मैं अभी से आपको बता सकता हूँ।
ایک دوسرے صاحب نے مجھے کہا کہ جناب آپ لوگ اگر دھماکہ نہیں کریں تو ہم چین کو کہیں گے کہ وہ آپ کے ساتھ ایک سیکیورٹی پیکٹ سائن کرے. میں نے کہا کہ بھائی اگر ہمیں چین کے ساتھ سیکیورٹی پیک کرنا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم آپ کی تو ضرورت نہیں ہے نا, تو ہم خود کر سکتے ہیں, ہم آپ کو بیچ میں کیوں لے کے آئیں. اور ایک تیسرا جو تھا وہ انہوں نے کہا کہ جی آپ ہاٹ ٹیسٹ نہ کریں, مطلب جو ریئل ٹیسٹ ہوتا ہے وہ نہ کریں, آپ لیب ٹیسٹ, لیبارٹری ٹیسٹ کریں, ورچوئل ٹیسٹ کریں, جس میں بیسکلی وہی ہوتا ہے کہ ٹیسٹ وہی ہوتا ہے لیکن اس کے اندر نیوکلیئر مٹیریل نہیں ہوتا, تو اٹس ناٹ, وہ فیشن نہیں ہوتا اس کا, لیکن ٹیسٹ شوز کہ آپ کا بام جو ہے وہ کام کرتا ہے. تو وہ کہا کہ جی آپ اس قسم کا ٹیسٹ کریں اور ہم اس کو ویلیڈیٹ کر دیں گے کہ جی آپ کا جو ٹیسٹ ہے کہ آپ کے پاس نیوکلیئر ویپن ہے. اس قسم کی چیز, میں کہا یہ اس قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ ابھی نہیں کام کریں گی. تم اگر کرنا تھا تو پہلے انڈینز کو روکنا تھا, ابھی تم ہمیں روک رہے ہو, یہ نہیں ہو سکتا. پاکستان میں بھی اوپینین ڈیوائیڈڈ تھی. فارن آفس کے اندر بھی کچھ لوگ تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے خواہ مخواہ اس جھنجھٹ میں پڑنے کی, بہتر ہے کہ ہم دور ہی رہیں اور اپنی اکانومی کی طرف توجہ دیں. لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور جنرل علی قلی خان, یہ سارے وہ لوگ تھے. ہم اور پھر ہمارے کوئی فارن آفس میں اس زمانے میں فارن سیکرٹری شمشاد احمد خان بھی تھے. تو ہم سب نے پھر یہی کہا کہ ہماری ریکمنڈیشن یہی تھی کہ نہیں جی یہ ہے ٹائم, اسی میں کرنا ہے ہم نے. اگر یہ ہم نے لوز کر دیا 5 بلین یا 6 بلین ڈالر کی خاطر تو پھر پاکستان دوبارہ کبھی نیوکلیئر ٹیسٹ نہیں کر پائے گا. ویسٹرن جو کنٹریز کے لوگ تھے وہ یہی کہہ رہے ہوتے تھے کہ آپ نہیں کریں, آپ دیکھیں آپ نہیں کریں تو آپ کا بڑا اسٹیچر ہو جائے گا, وہ انڈائریکٹلی کہ اسسٹنٹس یہ وہ شو. اور جو ہمارے فرینڈلی ملک ہوتے تھے تو وہ منسٹر بھی ذرا ریسٹرین کی کہتے تھے کہ دیکھیں ہاں سوچ لیں کر لیں. پھر جب وہ میٹنگ اینڈ ہو جاتی تھی فارمل تو پھر وہ کہتے تھے کب کر رہے ہیں. دے نیو کہ یہ ہمارے لیے ان اے وے ضروری ہے, لیکن وہ آفیشیل لائن لیتے تھے میٹنگ کے دوران, اور بعد میں پھر وہ ذرا سا اپنا ویو جیسے پرسنل. 9/11 کا جب واقعہ ہوا ہے نا تو ہمیں پتہ ہے اس سے 1 یا 2 دن پہلے احمد شاہ مسعود کا قتل ہوا تھا, جب 2 کیمرہ مین فرام سم ادر کنٹری were interviewing him and they shot him dead through the camera. اور اس کا ریاکشن ایران میں یہ تھا کیونکہ he was the Northern Alliance leader, شیر پنشیر کہتے تھے ان کو. That was the time when our ambassador وہ اپنی اینول چھٹیوں کے لیے شاید گئے ہوئے تھے, تو میں تھی. وہ تو ہماری تو ایمبیسی کے باہر گھیراؤ ہو گیا, پتھراؤ تھا. We kept on calling the Iranian foreign ministry to give us protection. کوئی جواب نہیں تھا because they were very angry. They thought کہ this was done on the behest of Pakistan. تو جب 9/11 سے کچھ دن پہلے اس وقت ہمارے مذاکرات شروع ہوئے واشنگٹن میں, اور اس وقت جو ڈائریکٹر جنرل ISI تھے جنرل محمود, وہ اپنی ٹیم کے ساتھ آئے تھے واشنگٹن میں. اور 11 سپٹمبر ہم جو سینٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے, سینٹ سلیکٹ انٹیلیجنس کمیٹی, ان کے ساتھ میٹنگ تھی اور یہ سبجیکٹ یہی تھا. تو اس میٹنگ کے دوران ہمیں پتہ لگا کہ نیو یارک میں جو 2 ٹاورز ہیں ان پر دونوں پر اٹیک ہوا ہے جہاز جا کے. پہلا جب ہوا تو کوئی لوگ کی اسپیکولیشن تھی کہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, لیکن دوسرا جب ٹاور پر لگا ہے جہاز تو پھر کہ ڈیلیبریٹ ٹیررسٹ ایکٹ ہے یہ ہے. تو خیر ہم وہ تو ہماری میٹنگ جو ہے وہ تو وہ ایک دم سے مطلب اس کو انہوں نے ختم کی. ہم جا رہے تھے کیپٹل ہل جو ہے اپنے جنرل محمود کی ہوٹل تک, تو
تو وہ راستہ جو ہے وہ یہ پوٹامک ریور جو ہے نا اس کے ساتھ ساتھ جاتا ہے، اور پوٹامک ریور کے دوسری طرف پینٹاگون کی بلڈنگ ہے. تو جیسے ہم وہ نکلے ہیں تو وہ تیسرا جہاز جو ہے وہ جا کے پینٹاگون کی بلڈنگ میں لگا ہے، اور وہاں بہت بڑا ایک آگ کا گولا آسمان میں نظر آنے لگا، بہت بڑا دھماکہ ہوا. ہم سب بالکل شوق تھے، ہم بڑے شوق میں تھے کہ یہ کس طرح سے انہوں نے کیا. تو اس وقت تک پھر یہ امریکنز نے یہ کنکلوژن ان کا تھا کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ القاعدہ نے کیا ہے، اور اسامہ بن لادن از the one who is responsible، اور سارا یہ وہ پھر within a few hours they had come to that، کیونکہ we were the one next door to افغانستان، سارا فوکس ہم پر تھا. باقی ساروں نے تو ہمارے عرب بھائی اور دوسرے وہ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کے لیے جو کرنا بھی چاہتے ہیں وہ کر لیں، ہم تیار ہیں آپ کے لیے. تو پاکستان پہ زیادہ فوکس تھا کہ اس وقت تک یہ بات آ چکی تھی کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. تو اس وقت میں نے پھر سینیٹر ڈاشل کو یہ کہا کہ جی آئی کین انڈرسٹینڈ کہ آپ کی جو فیلنگ ہیں امریکنس کی، اور یو وانٹ ٹو ہٹ بیک، بٹ اٹ ول بی اے مسٹیک ٹو انویڈ افغانستان، بیکاز یو سی دا ہسٹری، یو کین گیٹ اسٹک، یو ول سکسیڈ ان overthrowing the Taliban government, whatever, but you will not be able to defeat them militarily, and you will get stuck in a long war. مشرف صاحب باتھ روم گئے، وہاں سے نکلے تو اسٹریٹ واک ٹو اس، ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا. تو مجھ سے پوچھا، کہتے ہیں کنسل جنرل صاحب کمیونٹی کیسی ہے، کیا کہتی ہے؟ تو میں نے دل میں سوچا کہ اب اس نے خود پوچھا ہے تو ذرا پولائٹ سے الفاظ میں، ظاہر بات ہے سرکاری آدمی تھا، زیادہ کھل کے بھی تو نہیں کہہ سکتے. تو میں کہا سر دیکھیں پاکستانی کمیونٹی خوش ہیں، لیکن کہتا جی لیکن کے بعد کیا؟ میں کہا جی لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اتنی ساری باتیں ماننی تھی تو کم از کم اپنے قرضے تو معاف کروا دیتے، کچھ تو فائنانشل بینیفٹ پاکستان کو مل جاتا، کیونکہ دوسرے ملکوں کے بھی مثال ہے. ایجپٹ کا نام نہیں لیا، لیکن مقصد تو وہی تھا کہ دوسرے ملک بھی امریکہ سے خاصے پیسے لے گئے. تو آئی کڈ سی کہ اسے تھوڑا سا وہ ناراضگی والا ایلیمنٹ آئی کڈ سی ان ہز فیس کہ وہ میرا سوال پسند نہ ہوا. لیکن اس نے جواباً یہ کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، اگر میں چاہتا تو میں کم $100 سے بھروا دیتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ ہماری تجارت بڑھے، میں اس طرف زور لگا رہا ہوں. پھسل گیا، بات ادھر لے گیا. ہم ابھی بچے ہی تھے فورن سروس میں، 73 میں جوائن کیا، 74 میں ٹریننگ میں ہی تھے کہ ہمیں کہہ دیا گیا کہ جی آپ کام کریں گے بیٹھ کے وہاں. مجیب الرحمان کا آنا ویری ڈرامیٹک مومنٹ آلسو. And I can say that I was the only person who was there from اس وقت اتنا قریب ہے. And when I reached there, President Fazl Ali Chaudhary, Bhutto Sahab, گورنر پنجاب نواب صادق حسین قریشی، جہاز آیا مجیب کا. تو کسٹم یہ ہوتا ہے کہ چیف آف پروٹوکول جو ہوتا ہے وہ جہاز پہ چڑھتا ہے ٹو ویلکم دی انکمنگ ہیڈ آف گورنمنٹ اور ہیڈ آف اسٹیٹ جو بھی ہو. تو کموڈور انور سعید ہوتے تھے ہمارے چیف آف پروٹوکول اس وقت، اے اسمارٹ مین. وہ اوپر گئے ہیں اور اس وقت میں نے ایسے عرض کیا نا سیکیورٹی کا یہ حل نہیں ہوئی. آئی واز اے جونیئر ڈپلومیٹ، نو بڈی آسکڈ می کہ تم یہاں کیوں کھڑے ہو. تو کموڈر مجھے یہ فیلنگ ہوئی کہ مجیب ٹک much longer than others had taken a day earlier to come out. Because یہ ہمیں ایئرپورٹ پہنچ کے پتہ چل گیا تھا کہ وہ دلی گیا ہے پہلے. ڈھاکہ سے مجیب landed in Delhi, met Indira Gandhi, and only then he flew to Lahore.
تو مجیب جب دروازہ میں آیا تو اس کی جو خوشی کی اسمائل ہے نا وہ میرے سامنے آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے، کیونکہ سامنے اس کے سارے بنگلہ دیش کے فلیگ بھی لگے ہوئے تھے، جس طرح ہر ہیڈ آف اسٹیٹ کے ویلکمنگ کے لیے ہوتا تھا، سب کے لیے ہوا. تو اسمائل on his face. When she visited Turkey تو سب سے جو بہت دنیا بھر میں جس کی کہ وہ مینشن ہوا، پریس نے کور کیا، واز دیٹ there were 2 women prime ministers, مسلم women prime ministers. اس وقت ٹرکی میں تانسو چلر تھیں پرائم منسٹر، اور ہماری بے نظیر بھٹو تھیں، دونوں خواتین تھیں، مسلم تھیں. تو وہ چیز پوری دنیا میں بہت زیادہ ریفلیکٹ ہوئی، بہت لوگوں نے کوریج دی، اور لوکلی بھی جب ہم ان کی وزٹ ہینڈل کر رہے ہوتے تھے تو وہ لگ رہا ہوتا تھا کہ کتنا پریزنس ہے میڈیا کا جو اس چیز کو کور کر رہے تھے کہ ویمن پرائم منسٹرز کیا کر رہی ہیں، مسلم 2 women مسلم پرائم منسٹرز. یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی اور اس کو نوٹس کیا گیا تھا. تو اس زمانے میں یہ چیز ان کی وزٹ کے دوران یہ بہت بڑا وہ تھا جو پبلسٹی ڈیل کر رہے تھے ہمارے پریس والے اور وہ سب. تو وہ ایک کائنڈ آف ون آف اے ٹائپ آف اوکیزن تھا. وہاں ایک آرگنائزیشن ہے جو یہ ٹریڈیشنل میوزک کو بہت سپورٹ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. تو ان سے بات کر کے ایمبیسی نے بڑی محنت لگی وہ کرنے پہ. تو ہم نے نصرت فتح علی صاحب کو بلایا، اور آپ کو یاد ہوگا انہوں نے مائیکل گیبریل کے ساتھ شاید جو مل کے جوائن کر کے وہ اپنا بنایا تھا، وہ بنانے جا رہے تھے. تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ فرانس میں رکے، اور ان کا وہ سارا اس آرگنائزیشن نے آرگنائز کیا. تو پہلی دفعہ نصرت فتح علی صاحب وہاں آئے، اور پیرس میں وہ میئر کے دفتر کے سامنے ہی ہے تھیاتر لویل، تو دا سٹی تھیٹر بہت بڑا ہے، 5,000-6,000 لوگوں کی گنجائش ہے وہاں بیٹھنے کی. تو اس میں مجھے یاد ہے کہ انہوں نے پہلی دفعہ وہاں آ کے نصرت فتح علی صاحب نے پرفارم کیا، اور ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ فرانسیسیوں کو کیا ہو گیا، کیونکہ نہ صرف یہ کہ وہ 5,000 کا بھرا ہوا تھا، بیچ کی سیڑھیاں، آگے کا فلور سب پڑا. اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ انہوں نے اللہ ہو سے شروع کیا اور لوگ دیوانے ہو گئے، دمادم مست قلندر علی پہ جو ہے. تو وہ جب انہوں نے کیا پڑھا تو سارا تھیٹر نا وہ جیسے حال میں نہیں آ جاتے، اور ہر کوئی وہ اللہ ہو اور علی علی، اور ایسے لگتا تھا کہ ایک رات میں نصرت فتح علی نے وہ کر دیا جو شاید 40 سال کے سفارت خانے کے ایفرٹ سے زیادہ ہے، جہاں پبلک ڈپلومسی کا. ہم نے ایک نور جہاں کا شو کیا تھا، نور جہاں آئی تھی وہاں، ان کے لیے ایک بڑے اچھے بہت سب سے بیسٹ ہال جو وہاں پہ تھا اس میں شو ارینج کیا تھا. وہ اسی لیے کہ فنڈ جمع کریں فار دا کمیونٹی سینٹر. شی واز ویری سویٹ ان ہر کانورسیشن، ملنے جلنے میں بہت کیجول، اور بہت ان کا کوئی ایسا ہینگ اپ ٹائپ نہیں لگتا تھا. اور یا شی واز اے اسٹار. اسٹارس کی جو وہ ہوتی ہیں پرکس اور وہ ان کی جو اسٹائل وہ تو تھا نور جہاں میں بہت تھا. مجھے یاد ہے وہ بہت ٹھنڈ تھی تو کاؤنسل جنرل کے گھر ان کا ڈنر تھا، اس پہ وہ آئیں تو ہم ظاہر ہے باہر انہیں لینے گئے. تو شی واز آئی تھنک ویئرنگ اے سلیو لیس بلاؤز اینڈ اے ساڑی اینڈ نتھنگ ایلس ایکسیپٹ اے شال. تو میں نے کہا میڈم آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہوگی، کین آئی گیٹ؟ نہیں میری یہ شاہتوس was taking care of me, you know, she had only that one shawl. وہ مجھے بڑا اسٹرائک کیا کہ باہر برف پڑی ہوئی ہے اور وہ آرام سے آ رہی ہیں، صرف ایک شال ہے ان کے پاس, which was the best, of course, the best shawl. I go back to my good teachers and the course leadership and organizational management course, جس میں مجھے احساس ہوا کہ as you rise in your careers, you don't have to write a report, but you have to manage people also. You have to motivate people. You have to become a leader in people. یہ ساری کوالٹیز جو ہوتی ہیں یہ
आपने ट्रेन करना है. सफारतकारी कोई इवेंट तो नहीं है ना, ये एक प्रोसेस होता है. यू बिल्ड ब्रिक बाय ब्रिक, इस पर आप डिवेलप करते हैं. तो ये प्रोसेस पहले चला है तो आज हम कहीं पहुंचे हैं. हम तो देखें स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं ना, जब हम बाहर सफ़ीर होते हैं हम किसी हुकूमत को भी रिप्रेजेंट नहीं करते, हम स्टेट ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, पाकिस्तान को हम रिप्रेजेंट. तो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वही हमारे लिए मुकद्दम होती है. जो माजी में गलतियाँ हुई हैं उनको दोहराना नहीं चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि जो हमारे सियासी मामलात हैं उनको एक तरफ रख कर नेशनल इंटरेस्ट जो हैं, जो स्टेट की पॉलिसी अगर तब्दील होती है स्टेट की पॉलिसी तो आप और मैं कौन क्वेश्चन नहीं कर सकते. Serving the government of Pakistan and foreign service is known as the first line of defense. It's a challenging post for you and for your children. Every few years you are going from one culture, trying to imbibe one culture, go to another culture, then from one type of government to another government, and trying to the challenges in every place are different, but the motivation is that you trying to project the best image of your country and trying to project the soft image of your country. And you, in that, I can tell you, your wife and your children are a big support, and I was able to project, the best of our culture. Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.